juntos. So we're in chapters 11 and 12 of the book for this night, Estamos en los capítulos 11 y 12 de este libro esta noche. and as we've been looking, we've been tracking this what the author calls the gospel prayer, Y a través de este libro estamos viendo lo que el autor llama la oración del Evangelio. and I'm going to start by just sharing that again as I've been doing every week. Y la voy a compartir nuevamente. It says, "In Christ there is nothing that makes you love me more, and nothing I have done that makes you love me less." Y dice, en Cristo no hay nada que pueda hacer para que tú me ames más y nada que yo haya hecho para que tú me ames menos. Your presence and approval are all I need for everlasting joy. Tu presencia y aprobación son todo lo que necesito para tener gozo eterno. As you have been to me, so I will be to others. Así como tú has sido conmigo, yo seré con otros. And as I pray, I will measure your compassion by the cross and your power by the resurrection. Y mientras yo oro, voy a tomar medida de tu compasión a través de la cruz y de tu poder a través de la resurrección. So this chapter 11 focuses on that last section of this prayer. Y esta última sección de la oración del Evangelio se enfoca en la oración. And last week in chapter 10, we considered this reality that we serve an all-powerful and an almighty God. Y la semana pasada nos pusimos a considerar lo que significa servir a un Dios todopoderoso. And the fact that he's honored when we pray bold prayers and when we take him at his word and we trust him for big things. Y cómo Dios es honrado cuando nosotros hacemos oraciones por cosas grandes. And so what we're going to look at now in chapter 11 is kind of the backside of that question, which is like, what happens if God doesn't answer the prayer that in the way that I want him to or in the timing that I want him to? Otra cara de esta situación que es, ¿qué pasa si Dios no responde la oración de la manera que yo quiero o en el tiempo que yo quiero? And the fact of the matter that we see throughout Scripture and also we've experienced in our own lives is sometimes when we pray big and faith-filled prayers, God answers immediately. Y lo que vemos a través de toda la escritura y en nuestras vidas es que a veces cuando hacemos oraciones grandes, Dios responde inmediatamente. And sometimes we pray and we trust God for things and they never happen. Y a veces oramos y confiamos en Dios por algo que nunca sucede. Or it doesn't happen in the time that we want it to happen in. O no sucede cuando nosotros queríamos que sucediera. So how do we respond when that is the case? Así que ¿cómo respondemos cuando esa es la situación? And the title of the chapter is But If Not. Y el título de este capítulo es Pero cuando no. And that phrase comes from the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Y el título viene de la historia de Sadrach, Mesach. There are these three men who are lovers and followers of God. Y en esa historia hay tres hombres que son seguidores que aman a Dios. And their king, Y su Dios, their king Nebuchadnezzar begins to force everyone to pray and bow down to a statue of him. decide forzar a todos sus súbditos a que se arrodillen delante de una estatua suya. And what happens is Shadrach, Meshach, and Abednego say, no, we're not going to bow down to this statue of that king. Y Sadrach, Mesach y Abednego dicen que no se quieren arrodillar delante de esta estatua. And so that king says, well, if you don't, then you're going to be thrown into a fiery furnace. Y el rey dice, si ustedes no se arrodillan, van a ser tirados. And their response is, we believe that our God can deliver us from that furnace. Y su respuesta es, nosotros creemos que Dios nos puede librar de ese horno de fuego. But if not, we still won't bow down to you. Pero incluso si no lo hiciese, nosotros no nos vamos a arrodillar a ti. And so they're communicating this bold faith in God that says, God can save us even if we're thrown into actual flames. Y ellos están comunicando que Dios los puede salvar incluso si son tirados a flamas de fuego. But even if he chooses not to, we're still not going to worship this false God. Pero incluso si Dios decidiera no hacerlo, nosotros no vamos a adorar a este Dios falso. And so Nebuchadnezzar gets mad. He
heat in the furnace, and they throw these three men into the fire. Así que Nabucodonosor se enoja y tiran estos hombres al fuego And they don't start on fire. y ellos no se queman. And they seem to be doing okay, even though there's flames surrounding them. Y ellos sobreviven a pesar de estar rodeados de fuego. And so they come out of this fire that is supposed to kill them in an instant. Y ellos salen de ese fuego que debió de haberlos matado en un instante. And their eyebrows are still there. Y sus cejas siguen ahí And they don't even smell like smoke. y ni siquiera huelen a humo. And so Nebuchadnezzar sees this, and he is just amazed. And he says, well, then your God must be the true God. Y cuando Nabucodonosor ve esto, queda seguramente tu Dios es el Dios verdadero. So God gets so much glory from the situation, and he works in a miraculous way to protect and save these men. Y Dios es honrado en esta situación y él obra de manera milagrosa para proteger a estos hombres. And then in the New Testament, we have a story that ends differently. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento una historia que termina diferente. John the Baptist, Juan el Bautista, he starts his ministry, and he has many, many people following him. él termina su ministerio y tiene mucha gente que lo sigue. People are getting baptized by him. People are repenting after he shares the message of God with them. La gente se bautiza con él y se arrepiente cuando él comparte el evangelio. And what happens is one day there's this man who walks up, and there's people following him. Y lo que pasa es que un día llega este hombre que la gente comienza a seguir. And this man and John, Jesus and John, have a conversation. Y este hombre, Jesús y Juan, tienen una conversación. Jesus asks John to baptize him, Jesús le pide a Juan que lo bautice and John does baptize him. y Juan lo bautiza. After he's like, I don't know why I have to do that, but okay, I will. Y Juan primero duda si lo debe bautizar, pero al final lo bautiza. And the people who were following John begin to follow Jesus. Y la gente seguir a Jesús. And some of John's closest friends are like, John, this is a problem. Like, you're losing relevance, you're losing popularity, you're losing followers. Y los seguidores de Juan el Bautista le dicen, esto es un problema porque tú estás dejando de ser relevante y estás perdiendo seguidores. And John's response is, he must increase and I must decrease. Y lo que Juan responde es que Jesús debe crecer y él debe menguar. So in this moment, you have this situation where this man, John, is doing exactly what God tells him to do. Y en esta situación tienes a Juan haciendo exactamente lo que Dios le ha llamado a hacer. But his worldly popularity, his influence, is tanking, it's going down. Pero su popularidad, su estatus frente al mundo está en decaída. And then he has an opportunity to interact with the political leaders. Y después él tiene una oportunidad de hablar con los líderes políticos. And he calls the decision that they made sin. Y Juan llama a una decisión que este líder tomó, algo pecaminoso. That leader gets mad, Ese líder se enoja, throws John in jail, pone a Juan en la cárcel and then there's a big party, y luego hay una gran fiesta and the king gets drunk. y el rey se emborracha And he says, hey, I'll give you anything that you ask for to a woman. y le dice a una mujer que le daría lo que sea que esta mujer pida. And she says, all right, I want the head of John the Baptist. Y la mujer dice, ok, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. And so it's his life. Juan pierde su vida. And you look at that story and you're like, John was doing exactly what God told him to do. Y si ves esa historia, Juan el Bautista estaba haciendo exactamente lo que Dios le había llamado a hacer. He was making much of Jesus. Él estaba exaltando a Jesús. He was telling people that what they were doing was sin when they needed to hear that what they were doing was sin. Él estaba reprimiendo a la gente de pecado cuando lo que ellos hacían era pecaminoso. And what did he get for that? ¿Y qué es lo que recibe? Death. Muerte. They killed him. Lo matan. And they publicly. Y lo humillan públicamente después de que él muere. So both John and Shadrach, Meshach, and Abednego had faith in God.
Así que tanto Juan como Sadrach, Mesach y Abednego, ambos tenían fe en Dios. They both chose to worship and adore God. Ambos decidieron obedecer y adorar a Dios. These guys lived for doing that. Los primeros, Sadrach, Mesach y Abednego, sobreviven John died for doing that. y Juan muere. So, how do we then respond when it seems like our prayers are not being answered? Respondemos entonces cuando pensamos que nuestras oraciones no se están respondiendo como deberían, Or when we're not seeing what we hope to be seeing? o cuando no vemos lo que esperamos ver. The author in chapter 11, J.D. Greer, he gives four responses from the scriptures. El autor en el capítulo 11 da 4 respuestas desde la escritura. And the first is to keep asking. La primera es seguir orando. If it doesn't seem like God is responding, we keep asking. Si Dios no seguimos orando. If you have your Bible, turn in Luke to chapter 18 of Luke. Si tienes una Biblia, ve a Lucas capítulo 11. And I want to look at verses 1 through 6 together. Y vamos a ver los versos del 1 al 6 juntos. I'll read them in English and Alan will read in Spanish. It says that Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, "Grant me justice against my adversary." For some time he refused, but finally he said to himself, "Even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually come and attack me." And the Lord said, "Listen to what the unjust judge says." I'll go through verse 8. "And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?" También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que bien viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? So Jesus ends this parable by asking that question. When the Son of Man comes, will there be faith on the earth? Y la pregunta con la que termina Jesús esta parábola es haciendo esta pregunta sobre si habrá fe en la tierra cuando él regrese. And that's the way that he summarizes this parable, because in this parable he's communicating that faith means that we're going to keep asking, keep persistently asking in prayer. Y es una referencia a esto para resumir la idea de la oración y de esta historia, diciendo que la fe significa pedir constantemente. That even if God didn't answer after we prayed once, twice, 10 times, perhaps as we keep praying, we're going to see him answer. Y lo que quiere ilustrar es que tal vez Dios no respondió nuestras oraciones inmediatamente, pero mientras nosotros perseveramos en la oración, Dios eventualmente va a responder. In Luke chapter 11, when Jesus is teaching on prayer again, En Lucas capítulo 11, cuando Jesús habla de la oración, in verse 9, he says, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened." en Lucas 11:9 Jesús dice, pidan y recibirán, busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá. And those verbs are speaking in the form that would say, knock and keep knocking, ask and keep asking. Y la forma en que se conjugan estos verbos nos comunican que
se hace referencia a tocar y seguir tocando, pedir y seguir pidiendo. So, as God has chosen, one of the ways that we respond when we don't see answered prayer immediately is to keep praying and to keep asking. Así como Dios ha escogido tratar con nosotros, una de las maneras es que pidamos y sigamos pidiendo. Number 2, Número the 2, second response would be that we understand that God often accomplishes his good plan through our unanswered prayers. es recordarnos que Dios a veces cumple con su buen plan a través de no responder nuestras oraciones. Hebrews chapter 11 is what is referred to as the hall of faith. Hebreos capítulo 11 nos habla del Salón de la Fama de la Fe. And toward the end of that chapter, in verse 33, Y al final de ese capítulo, en el verso 33, it says that some of these people of faith conquered kingdoms, se nos dice que la fe de esta gente conquistó reinos and they administered justice. y administraron justicia They gained what they had been promised. y ganaron lo que se les había prometido They shut the mouths of lions. y cerraron la boca de los leones They escaped the edge of the sword. y escaparon del filo de espada. All these miraculous things that these individuals did by faith in the living God. Y todo esto lo hicieron estos hombres por fe en Dios. But then it continues, Y luego continúa and it says that some of them, by faith in God, faced mocking and flogging. se nos dice que esta gente también por fe en Dios soportó burla e incluso latigazos, Chained and imprisonment. cadenas y estar en prisión. Some of them were stoned to death, Algunos fueron apedrados a muerte and other terrible ways to die that I don't think I'm going to say out loud because of our audience. y otras maneras terribles que no tenemos que ir en detalle. And what's fascinating is like these are in the same chapter, and it's describing people who lived by faith. Y lo increíble es que esto está en el mismo capítulo que describe la vida de fe. And so, while it doesn't make sense to our natural mind, there's this reality that sometimes God gets great glory by other people watching 3 men walk out of a fiery furnace. Y aunque no tenga mucho sentido para nuestra mente, a veces Dios recibe gran gloria cuando ven el mundo a 3 hombres saliendo de un horno de fuego. That drew Nebuchadnezzar into identifying the one true God. Eso hizo que el rey Nabucodonosor conociera al Dios verdadero. But also, sometimes God gets great levels of glory when the world watches one of his followers die well. Pero también Dios recibe mucha gloria cuando el mundo ve a uno de sus seguidores, los seguidores de Cristo, morir de una buena manera. There's many stories of people who are living in countries where Christians are greatly persecuted, Hay muchísimas historias de gente que vive en países donde el cristianismo es perseguido, who come to place their faith in Jesus because they watch Jesus' followers die while proclaiming his name. y hay mucha gente que llega a la fe en Cristo en esos países porque presencian a alguien morir por su fe en Cristo. So sometimes it doesn't make sense to us, A veces no tiene sentido para nosotros, but the answer to the question of like, is God good no matter what? pero la respuesta a la pregunta, ¿es Dios bueno sin importar? We find that answer at the cross. Encontramos esa respuesta en la cruz. That no matter if we live for a really long time and die a very peaceful death or live for a short time and die a brutal death, No importa si vivimos una vida muy larga y tenemos una muerte pacífica o vivimos una vida corta y morimos de una manera muy fea. the compassion of God, the goodness of God is shown in the fact that all who trust in him never face eternal death apart from him, but receive eternal life with him. La bondad de Dios es que cualquiera que cree en Él jamás muere en una muerte eterna apartada de Dios. A third response, if we're not seeing God answer our prayers, is to just keep believing. Una tercera respuesta, si no vemos a Dios responder nuestras oraciones, es seguir creyendo. It's a posture that says, God, I understand that you are in control and are all powerful. Es decir,
tener una postura de decir, Dios, yo sé que estás en control y eres todopoderoso, and so I'm going to rest in you, así que voy a descansar en ti and I'm going to believe in you. y voy a confiar en ti. And if you choose to answer this prayer that I keep praying, thank you. Y si tú respondes esta oración que yo tengo, gracias. And if you choose not to, thank you, because I know that you have something better and different, Y si no respondes, también te agradezco porque sé que tienes algo mejor y diferente. and that you're going to get glory no matter what. Y tú vas a ser glorificado sin importar. The fourth response would be to continue to abide in Jesus. La respuesta correcta es continuar permaneciendo en Jesús. And certainly this is the posture of every follower of Jesus at all times, is to abide in Jesus. Y ciertamente esta es la postura de los seguidores de Jesús en todo tiempo, permanecer en Jesús. But oftentimes it's most obvious that a Christian is abiding in Jesus when they're going through suffering and they still have joy in the midst of that suffering. Pero muchas veces uno de los grandes testimonios de fe es cuando un seguidor de Cristo puede permanecer en Cristo incluso en tiempos de prueba. Like, how did they go through that and still have joy? Es preguntarse cómo la gente puede ir por algo tan difícil y seguir manteniendo el gozo. See, our purpose is to abide in Christ, and Jesus says, when you abide in me, you will bear much fruit. Jesús nos dijo que permanezcamos en Él para llevar mucho fruto. But I think the temptation for us is, if we're not seeing the prayers being answered like we want them to be, La tentación que tenemos es que cuando las oraciones no son respondidas como nos gustaría and we don't have this peace and this confidence in Christ, y no tenemos esta paz y confianza en Cristo, we go and we try to find it in other things. intentamos encontrar esto en otros lados, Another job, otro trabajo, or a different way to make money, otra manera de hacer dinero or a new relationship, o nuevas relaciones or anything else that we say, maybe if we just have that, then we'll have peace and hope, because I don't feel like I'm getting it in prayer. y cualquier otra cosa que nos dé paz y esperanza cuando no sentimos que la recibimos a través de la oración. And I was thinking about this today because last week we were walking through a lot of coffee fields. Y yo estaba pensando esto porque la semana pasada nosotros estuvimos caminando por muchos campos de café. And I was thinking about how the coffee bean has really one purpose: Y el grano de café tiene un propósito to produce something good for us to drink. y es producir algo que nosotros podamos tomar. And the only way that the coffee bean is going to be able to fulfill its purpose is by staying connected to the plant. Y la única manera en que ese grano de café va a cumplir su propósito es al mantenerse conectado a la planta. And these coffee plants had shade trees that covered them to protect them from the sun. Y estas plantas de café tenían unas sombrillas que los protegían de los rayos del sol. And let's say that the coffee bean had the ability to say, you know, I don't feel like I'm getting the nutrients that I need from this plant, so I'm going to attach myself to the shade tree because it looks like maybe it's bigger and stronger. Y quiero que te imagines que este grano de café dice, no estoy recibiendo los nutrientes que yo debería de esta planta, entonces me voy a adjuntar o a sembrar en una sombrilla. If it does that, Si el grano hace eso, it's going to stay healthy for maybe a little bit of time, tal vez esté saludable por un poquito de tiempo, but that tree is unable to give it the nutrients that it ultimately needs to produce a good coffee bean. pero esa sombrilla no puede producir el tipo de nutrientes que ese grano necesita. So what the coffee bean needs is to stay connected to its plant, to its vine, El grano de café necesita estar conectado a su propia planta and it's going to stay connected through the rain y va a permanecer conectado a través de la lluvia and the sun y el sol and the shade y la sombra, and the hot and the cold, en el calor y el frío, because it knows that no matter what the temperature and the situation is outside, the only way that I'm going to get the nutrients I need is from the plant. y es porque el grano sabe que sin importar lo que pase afuera, los nutrientes los tiene que recibir de la planta. And the result of that is that it produces good fruit and something delicious for us to be able to enjoy. Y el fruto de eso es que esta planta produce un buen fruto y algo delicioso para nosotros. And so the invitation for us is, as we're going through times where we're just like, we're not
seeing God answer the prayer in the way that we want him to or hope that he will, Así que el ánimo para nosotros es que cuando no vemos a Dios responder las cosas o las oraciones de las maneras que nosotros nos gustaría, the response is not to go and try to find those answers and that peace and that satisfaction in other things the world offers. la respuesta no es intentar buscar esa satisfacción o paz en las cosas que el mundo ofrece. That won't work. Eso no va a funcionar. The response is to continue to abide in Jesus, La respuesta es continuar permaneciendo en Cristo, to keep asking and keep trusting, seguir pidiendo y confiando, and remembering that as we pray, we're praying to a God who shows abundant compassion, y recordar que mientras oramos a un Dios que muestra compasión abundante, proven in the fact that he dies for our sins on the cross. comprobada en el hecho de que Él muere por nuestros pecados en la cruz. So God is full of compassion, Así que Dios está lleno de compasión, but we're also praying to a God who's got unmatched power. pero también oramos a un Dios que tiene un poder incomparable, So much power that he can raise his son from the dead. tanto poder que Él puede levantar a su Hijo de los muertos. And so what I want us to do is spend a little bit of time with the people that were sitting around. Así que quiero que pasemos un tiempo con la gente que están junto a nosotros, Answering the first three questions that are on that sheet. respondiendo las primeras 3 preguntas que están en esa hoja. And this is kind of summarizing what we've seen these last 2 weeks. Y esto va a resumir lo que hemos visto las últimas 2 semanas. So we're going to spend a few minutes, just with the people that you're sitting with, work through those first 3 questions. Así que vamos a responder esas 3 preguntas. And then we're going to come back and dig into chapter 12. Y luego vamos a regresar para ver el capítulo 12. Hopefully that was a good discussion. Espero que haya sido una buena discusión. We'll go back into discussion in a few minutes here. Vamos a regresar a un tiempo de discusión en unos minutos. But as chapter 12 begins, it starts what's called part 3 in the book. En lo que se llama la parte 3 del libro. And it asks this question, like, you've been talking so much about change that comes in our heart as a result of trusting and remembering actively the work of Jesus. Y se nos habla del cambio que viene al recordar activamente la obra de Cristo. And the reality is, like, our hearts do change as we remember who Jesus is and what Jesus has done. Y la realidad es que nuestros corazones cambian cuando The deeper we go into the gospel, the more consistently and the more accurately we remember God's work. mientras más vamos y profundizamos en el Evangelio, más recordamos la obra de Dios The more our desires begin to change. y más comienzan a cambiar nuestros deseos. And yet, if we read the New Testament, Y cuando leamos el Nuevo Testamento, we see many times where there are commands and instructions and very clear teachings about how to live. vemos mandamientos, instrucciones muy claras sobre cómo debemos. So why? If the change in our heart comes as we fall more in love with Jesus, ¿Por qué? Si el cambio en nuestros corazones viene mientras recordamos a Jesús, why are there commandments in the scriptures? ¿por qué hay mandamientos en las Escrituras? And the author, again, gives 3 really good reasons as to why there are commands. Y el autor da 3 buenas razones sobre por qué hay mandamientos. And the first, summarized by myself, Y el primero, resumido por mí mismo, is that because the commands in Scripture teach us about who God is and about what God cares about. las Escrituras nos enseñan quién es Dios y what was the last thing? What God cares about. Y qué cosas le importan a Dios. So, a very basic example, a command to not murder. Por ejemplo, un mandamiento a no asesinar. What does that teach us? Well, it teaches us that God cares about human life, Eso nos enseña que a Dios le importa la vida humana, that God wants to see human flourishing, and he doesn't want to see some humans killing other humans. que Dios quiere que los
florezcan o se desarrollen de manera positiva, no quiere que los humanos se maten unos a otros. And the illustration that the book gives is that the commands of Scripture are like a railroad track, Y la ilustración del libro es que los mandamientos son como las rieles de un tren, that they show us very clearly this is the direction to go. que nos muestran claramente esta es la dirección en la que debemos de ir. If you want to live like God and how God wants you to live, follow this path. Si quieres vivir y caminar en los mandamientos de Dios, debes de seguir estas rieles. Because as you follow on this path, you will do what God does and you will care about. Camino tú vas a hacer lo que Dios hace y lo que a Dios le importa. So the commands of Scripture are like that railroad track, Así que los mandamientos de la Escritura son como esas rieles del tren, but the engine that powers the train to go on that track pero el motor que da poder para que las rieles vayan en ese camino is faith in Jesus. es la fe en Jesús. Because if we're just trying to follow the railroad track because we think that if we follow the railroad track, we'll honor God, Porque si solamente estamos siguiendo las rieles pensando que así vamos a honrar a Dios, but we're doing it without faith in Jesus, pero lo hacemos sin fe en Jesús, we've missed the entire point, estamos perdiendo el punto principal and we're actually not able to honor God because we don't have faith in His Son. y de hecho no estamos honrando a Dios porque no tenemos fe en su Hijo. That's what Jesus' indictment against the Pharisees consistently was. Y esa era la reprensión que Jesús tenía hacia los fariseos constantemente. At one point, He called them a whitewashed tomb, En algún punto los llamó sepulcros blanqueados, saying like, you are white and beautiful and so clean on the outside, diciendo ustedes son blancos y bellos y limpios por fuera because you're following all the rules, porque están siguiendo todas las reglas, but you're filled with dead bones pero están llenos de muerte por dentro because you have no faith in Jesus. porque no tienen fe en Jesús. And so that's a key thing for us to remember. The commands of Scripture are there to guide us on the path of God. Y es algo importante que recordemos, los mandamientos de Dios están ahí para mantenernos en el camino de Dios. And we go on that railroad track empowered by faith in Jesus. Y seguimos en esos rieles empoderados por la fe en Jesús. The second reason that there are commands in the Scriptures Y la segunda razón por la cual hay mandamientos en las Escrituras would be that the commands help us see our own sin. es que los mandamientos nos ayudan a ver nuestro propio pecado. Paul uses the example of coveting. Pablo utiliza el ejemplo de el codiciar. He said, like, I would have never known that coveting was a sin unless I would have read it in the Scripture. Pablo dice, yo no hubiese sabido que el codiciar era un pecado si no lo hubiese visto en las Escrituras. And in the same way, hopefully, there's times when we're reading the Scripture and we're seeing what Jesus says, Y cuando leemos las Escrituras y vemos lo que Jesús dice, and we realize, okay, that's what Jesus says to be doing. That's how Jesus says to be interacting with people. y vemos y dice, ok, esto es lo que Jesús dice que hagamos, cómo debemos interactuar con las personas. I'm not interacting with people in that way, or I didn't interact with people in that way in this situation. Yo no interactúo con la gente de esa manera o en esa situación. So the command of Scripture is showing me my sin Entonces el mandamiento de la Escritura me muestra mi pecado so that I can then confess my sin, repent of my sin, and receive forgiveness for my sin. para que pueda arrepentirme de mi pecado y recibir perdón por mi pecado. But also Pero so that I también can make the active and conscious decision to turn away from pursuing that sin para tomar la decisión activa y consciente de alejarme de ese pecado and to pursue Jesus. y seguir a Jesús. Because that doesn't just automatically happen. Porque eso no pasa automáticamente. We must make that decision to turn away from sin and turn to Jesus. Tenemos que tomar esa decisión de alejarnos del pecado y seguir a Jesús. And James talks about the importance of this. Y Santiago habla de la importancia de esto. James 1:13 through 15 says this. Santiago 4 del 1 al 15 dice esto. Santiago 1 de 13 a 15. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.
is tempted, when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Santiago 1 del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. So, why is it good that there are commands in scriptures? ¿Por qué es bueno que hayan mandamientos en la Escritura? Because hopefully, as we read the scripture and we see what God says, Porque cuando vemos la Escritura, vemos lo que Dios dice, we move away from sin long before it gives birth to death. y nos alejamos del pecado antes de que dé luz a la muerte. Because what this teaching in James is saying is, like, we're tempted because we have sinful desires in us. Y lo que dice Santiago es que nosotros somos tentados porque tenemos deseos pecaminosos, And, the response to those desires, as a follower of Jesus, filled with the Spirit, like, we get to choose how do we respond to our sinful desires. y nosotros como seguidores de Jesús podemos responder cómo decidimos reaccionar a esas tentaciones. We can say, no, I'm not going to yield to my sinful desires because the Spirit of God helps me say no. Podemos decir, no me voy a someter a estos deseos pecaminosos porque el Espíritu de Dios me dice que no. Or we can say, well, I have this desire, and we can let that desire grow, and then it says that the desire is, it gives birth to sin. O podemos decir, no, yo me voy a entregar a este pecado y ese pecado, o esta tentación da luz al pecado And then it says that sin continues to grow, y luego el pecado continúa creciendo and sin gives way to death. y el pecado da luz a la muerte. So, the commands of Scripture help us see those sinful desires Los mandamientos de la Escritura nos permiten ver esos deseos pecaminosos so that hopefully we don't yield to them and we instead yield to the Spirit. para que no nos entreguemos a ellos y nos entreguemos a la Escritura. Third helpful reason that we have commands La tercera razón que nos ayuda a entender por qué tenemos mandamientos is that commands help us see what is beneficial and what is not. es que los mandamientos nos ayudan a ver qué es de beneficio y qué no. See, we're creatures of habit. Somos criaturas de hábito. Odds are, like your routine, whether your wake up routine or your going to bed routine, is pretty normal, and you don't even realize it. Es probable que la hora en que te levantas y que te vas a dormir sea muy similar. Like I don't know, brush your teeth, and then you go to the bathroom, and then you put on your pajamas, and then you go to bed. Tal vez te lavas los dientes, te pones tus pijamas y te vas a dormir. Why? ¿Por qué? You've always done it that way. Porque siempre lo has hecho así. And if someone does it in a different order, Y si alguien lo hace en un orden diferente, and you might see them do it in a different order, you're like, why do you get ready for bed that way? tú puedes preguntarte por qué te arreglas para dormir de esta manera. And they would probably say, I don't know, just how I always have done it. Y ellos puede que te digan, no lo sé, yo siempre lo he hecho así. We're creatures of habit, whether we fully are conscious of it or not. Somos criaturas de hábito, sea que lo notemos o no. And the same is true in our relationships with the Lord. Y lo mismo es verdadero sobre nuestra relación con el Señor. If we are in a habit of spending time with the Lord, interacting with Him, listening to Him, responding to Him, Si estamos en un hábito de escuchar al Señor y responder y pasar tiempo con Él, then like a lot of the stuff we're talking about in this book is like, yeah, of course I would do that because I do that. Like that's what I do with the Lord. muchas de las cosas que ves en este libro vas a decir, pues sí, las voy a hacer porque es lo que yo hago con el Señor. If we don't have the habit of doing that, Si no tenemos el hábito de hacer eso, perhaps we're considering these things and we're like, I don't do any of that stuff. tal vez consideras estas cosas y tú dices, yo no hago nada de esto. And the invitation when it comes to walking with the Lord La invitación cuando se trata de caminar con el Señor is that there does require a level of commitment es que se requiere un nivel de compromiso if we want to grow with Him. si queremos crecer. Like if we said, I want to get better at a sport, Si decimos, yo quiero mejorar en un deporte, but the way I'm going to get better at that sport is by
sitting around and doing whatever I want and never practicing, Pero la manera en que quiero mejorar es sentándome sin nunca practicar. you're not going to get better at that sport. No vas a mejorar en ese deporte. With Christ, like if we want to actually grow in our relationship with the Lord, Con Cristo, si queremos mejorar en nuestra relación con el Señor, we need to actually open the Bible and read God's word. necesitamos abrir la Biblia y leer la palabra de Dios We need to actually pray. y orar. We need to actually trust God and step out in faith when he invites us to obey him. Necesitamos caminar en fe con Dios. Like, that's how we're going to experience the change. Romans says that faith comes by hearing, and hearing comes through the word of God. Y es así como experimentamos cambio. Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Galatians 6 talks about the difference between the flesh and the spirit. Gálatas 6 habla de la diferencia entre la carne y el espíritu. And about this reality that whichever we choose to give the most attention and time and focus to is going to really lead our lives. Y la realidad de que a cual sea que le demos más atención va a terminar controlando nuestra vida. Galatians 6 verses 7 and 8. Gálatas 6 versos 7 y 8. Paul writes, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh will, from the flesh, reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life." I was like, that's not making any sense. I'm in Ephesians. Oh. That's why it's not making sense. Okay, 7. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. So if we would say, like, we want our lives to be filled with the Spirit of God, Queremos que nuestra vida esté llena del Espíritu de Dios, joy, peace, and gozo, love, paz y amor, forgiveness, perdón, honesty. honestidad. If we want that to be true of us, Si queremos que eso sea verdadero en nosotros, but the only thing we're reading and listening to every day pero lo único que leemos y escuchamos todos los días is Twitter, es Twitter, YouTube, YouTube, Facebook. Facebook. I could keep going, but I'll stop. How are we going to see that fruit that we want to see in our life produced? ¿Cómo vamos a ver ese fruto producido en nuestra vida? Because if you spend a bunch of time on Facebook and Twitter and whatever, Porque si pasamos todo ese tiempo en las redes sociales, your soul's not going to be super fed. tu alma no se va a alimentar. You're probably going to get a bit angry Tal vez te enojes or other things. u otras cosas, But pero if we feed the Spirit of God who lives in us, si alimentamos al Espíritu de Dios que vive en nosotros, and we say, actually, instead of spending 10 minutes on social media, I'm going to choose to spend 10 minutes reading God's Word. y decimos, en vez de pasar 10 minutos en redes sociales, voy a pasar 10 minutos con Dios, Odds are las probabilidades son you're going to be a lot happier on the backside of that. de que tengas mucha más felicidad. Like, your soul's going to be fed. Tu alma va a ser nutrida God's going to minister to you. y Dios va a ministrarte. And probably the people around you are going to be like, "Huh, you're pleasant to be around." Y tal vez la gente que te rodea diga, es un placer estar contigo. And maybe you'll surprise yourself like, actually, I usually respond in a different way when a situation like that happens, but I responded really well that time. Y tal vez tú te empieces a dar cuenta de que respondes diferente a otras situaciones. And the reason for that Y la razón is because you have sown to the Spirit es porque has sintonizado con el Espíritu instead of sown to the flesh. en vez de sintonizarte con tu carne. Whenever you sow seeds, whatever seed you put down is the plant that's going to grow. Lo que sea que tú siembres va a ser la planta que va a crecer. And what Paul is closing Galatians with is Y con lo que Pablo cierra Gálatas es, if you spend your time planting
and sowing to the flesh, you're Si- going to reap destruction. Si tú pasas sembrando para la carne, vas a recoger destrucción. But if you choose to sow to the Spirit, you will reap eternal life. Pero si siembras para el Espíritu, vas a recoger vida eterna. And that's not legalism. Y eso no es legalismo. That's not a hard-handed, you have to do this. Esto no es con mano dura diciéndote esto es lo que tú tienes que hacer. It's just reality. Es la realidad. Like if you want to live a life that is filled with the Spirit of God Si quieres vivir una vida llena del Espíritu de Dios and the fruit of the Spirit of God, y el fruto del Espíritu de Dios, then you have to choose tienes que escoger to interact with the Spirit of God interactuar con el Espíritu de Dios through His Word a través de la oración and in faith. y con fe. Not to earn your good standing with God, No para ganarte tu buena posición delante de Dios, not so that you can feel like a better Christian than other people, no para sentirte como un mejor cristiano delante de las otras personas, but just because you love Him pero porque lo amas and you understand that He's better than anything that the world offers. y entiendes que Él es mejor que cualquier cosa que el mundo ofrezca. See, God changes our hearts Dios cambia nuestros corazones and He changes our behavior as a result of that. y cambia nuestra actitud, nuestro comportamiento a raíz de eso. And one of the main ways that God chooses to change our heart is as we open His Word, Y una manera en que Él decide hacer eso es mientras abrimos su palabra, see who He is and what He cares about, vemos quién es Él y qué es lo que a Él le importa and enjoy the fact that He sent His Son y disfrutamos del hecho de que Él envía a su Hijo to live a sinless life a vivir una vida sin pecado and die a death on the cross for us y morir en una cruz por nosotros so that we could be in relationship with the very God who breathed out this book, para que podamos estar en una relación con el mismo Dios que nos dio esta palabra so that we have the opportunity to sow to the Spirit because He lives in us. y para que nos podamos empapar del Espíritu que vive en nosotros. So we're going to spend our last 14 minutes together tonight Vamos a pasar nuestros últimos 14 minutos aquí, processing questions 4 and 5 on your piece of paper. procesando las preguntas 4 y 5 en el papel. And yeah, you know, the discussion can go as long as you want it to. Y la discusión puede alargarse cuanto ustedes quieran. And yeah, again, thanks for being here tonight. Muchas gracias por estar aquí esta noche. And next week, we'll be going through the final 2 chapters of the book. La próxima semana vamos a ver los últimos capítulos del libro. And yeah, hope to see you there and hope to see you on Sunday too. Espero verlos aquí el domingo.